so far? I hope you're telling the truth. Ya, saya harap Anda jujur ya. Yes, I hope you're not just being nice. Oh, thank you. That's perfect. That is perfect. Thank you. Thank you. That's excellent. Oh. So I don't know about you, but I have really been enjoying myself thoroughly. Jadi saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tapi kalau saya begitu menikmati semua kegiatan ini, acara ini. People come to meetings and they say, "Oh, we were so blessed by the message. Thank you for sharing the message." Jadi orang-orang datang, terima kasih untuk pertemuan-pertemuan ini dengan pekabaran-pekabarannya sungguh sangat memberkati. And what you don't realize, what a blessing it is to be able to share God's word. Dan yang mungkin saudara tidak sadari adalah bahwa sungguh berkat yang luar biasa untuk membagikan pekabaran firman Tuhan. And I am so thankful to the Lord for this opportunity to share with you and worship with you. Dan saya sungguh bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan untuk beribadah bersama-sama, untuk membagikan firman Tuhan bersama-sama. And starting from the very first day, God has blessed us so much. It's been such a joy. Dan dari hari pertama Allah sudah begitu memberkati kita dan ini adalah sebuah sukacita yang besar. Okay. I'm wondering if there's a way to stretch that out, but we don't have time for that. Okay. Well, let us pray before anything. Mari kita berdoa sebelum yang lain-lainnya. Let's pray. Dear Father, we thank you. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. You are the God above all gods. Engkaulah Allah di atas segala Allah. You are the Savior of the world. Engkaulah juru selamat dunia. You are a committed, persistent lover. Engkaulah Allah yang berkomitmen dan sungguh gigih. And we are so privileged to have you as our Father, our brother, and our friend. Dan kami sungguh memiliki kesempatan hak yang istimewa memiliki Engkau sebagai Allah, Bapa dan Saudara. I thank you, dear God, for my brothers and sisters who are gathered here today. Dan hamba bersyukur juga untuk semua saudara-saudari yang hadir di tempat ini. And we thank you so much for the words of life you have been bestowing upon us. Dan kami bersyukur atas kata-kata firman kehidupan yang sudah Engkau curahkan kepada kami. There is something special that you have for us this evening. Ada sesuatu yang istimewa yang Engkau siapkan bagi kami semua malam We're hari ini. about to enter the Sabbath. Dan sebentar kami akan memasuki hari Sabat. And we just humbly pray, God, that would you please prepare our hearts for communion with you. Dan biarlah Engkau boleh mempersiapkan hati kami untuk bersekutu bersama dengan Engkau. I'm so blessed, Lord, to be here. Dan hamba begitu diberkati untuk bisa berada di tempat ini. And it's been such a gift to receive the wonderful blessings you are showering upon us so freely. Dan adalah sebuah karunia yang luar biasa untuk menerima berkat-berkat yang sudah Engkau curahkan kepada kami dengan begitu limpah. Thank you for what you are about to reveal to us now. Kami bersyukur atas apa yang Engkau akan nyatakan kepada kami sekarang ini. And we thank you for how it will touch and impact our lives. Dan kami bersyukur atas bagaimana itu akan menjamah dan mempengaruhi kehidupan kami. May your truths set us free tonight, please. Biarlah kebenaran-Mu akan membebaskan kami malam hari ini. Please, Lord, fill us, please, with your Holy Spirit. Ya Bapa, ya Tuhan, biarlah Engkau boleh memenuhi kami dengan Roh Kudus. We thank you in Jesus' name. Kami berterima kasih dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. All right. Okay. Yes. Good. Centralized. All right. Okay. Are you excited to be here? Jadi apakah masih bersemangat untuk hadir di sini? My friend Brother Philip, he says, are you enthused to be here? Jadi ada kawan saya, Brother Philip, yang bilang, apakah Anda antusias berada di tempat ini? I am so blessed. Honestly, I'll tell you this on Sunday also. I wish this never ends. I love these experiences. Jadi saya sungguh terberkati ya. Saya akan katakan lagi nanti di hari penutupan di hari Minggu. Saya berharap hal yang seperti ini itu enggak berakhir. But the Christian life just doesn't work like this. Tapi kehidupan Kristennya tidak fungsi seperti itu ya. And that's why God bids us to keep coming back to Him over and over again. Dan itulah sebabnya Allah selalu memanggil kita untuk kembali kepadanya lagi dan lagi dan lagi. Now, I trust that God has been speaking to you in our time together.
Dan saya percaya bahwa Allah sudah berbicara kepada kita semua di dalam waktu-waktu kita bersama-sama. And I hope and I trust that the different workout sessions, the workshop sessions have been really ministering to your needs in a very powerful way. Dan saya tentunya berharap ya seluruh sesi-sesi workshopnya itu sudah memenuhi, melayani kebutuhan daripada kita masing-masing yang ada. For this evening, we're trying to really shift gears and actually start shifting up into more difficult, serious things. Dan pada sesi malam hari ini saya mau kita agak ganti personaling sedikit ya, jadi hal-hal yang mungkin lebih tinggi, yang lebih sulit. Yesterday we were talking and studying the story of Noah, if you were with us yesterday. Lah kemarin kita membahas kisah Nuh ya, kalau saudara ada kemarin. And we're trying to appreciate this theme, come forth as gold. Dan sementara kita mencoba untuk yang benar-benar menghargai tema ini, yaitu timbul seperti emas. Now technically I feel like we need a week of prayer for this. Dan ya sebenarnya secara teknis kayaknya kita butuh yang seri yang agak panjang ya, mungkin satu seri pekan doa I untuk hal only ini. have 4-5 sessions with you and that's it. Sementara saya hanya punya ya sekitar 4-5 sesi dengan saudara-saudara kalian, dan itu aja. Udah. So I pray that this experience encourages you to go study this deeper because we really need it. Dan oleh sebab itu saya berharap ya pengalaman ini akan mendorong Anda untuk belajar lebih dalam lagi, karena kita sungguh membutuhkan hal ini. We're talking about the tests and trials God permits in our life. Jadi kita membahas tentang ujian dan pencobaan yang Allah biarkan terjadi dalam kehidupan kita. And we studied from 1 Corinthians 10:13 yesterday. Dan kita membaca dari 1 Korintus 10 ayat 13 kemarin, That God will measure every trial. bahwa Allah akan mengukur setiap pencobaan, God will then measure you, lalu kemudian Allah akan mengukur Anda, and He will see if it is your perfect size or not. dan Allah akan melihat apakah ini memang ukuran yang sempurna bagi Anda atau tidak. Because the text says God is faithful, Karena ayatnya mengatakan bahwa Allah adalah setia, that He will not test you beyond what you are able. Dia tidak akan membiarkan pencobaan itu melampaui kekuatanmu. So the trial that comes, follow me very carefully now. Jadi pencobaan yang datang, jadi boleh ikuti secara perhatian baik-baik ini. If God sends that trial, Kalau Allah kirimkan pencobaan itu, there are two thoughts you need to appreciate. jadi ada dua pemikiran yang Anda perlu hargai. If God has permitted this test and this trial in my life, Kalau Allah sudah membiarkan ujian dan pencobaan ini dalam kehidupan saya, number one, I need to remember God is faithful. yang pertama adalah saya harus mengingat bahwa Allah itu setia. He will not leave me alone. I will not be alone in this crisis. Dia tidak akan membiarkan saya sendirian. Dia tidak akan meninggalkan saya sendirian di dalam krisis ini. I need to trust that God will not test me beyond what I'm able. Jadi saya harus percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan saya di dalam pencobaan yang melampaui kekuatan saya. Hence, I need to trust that this trial is my size. God will give me victory over this. Dan itulah sebabnya saya harus percaya bahwa pencobaan ini adalah ukurannya pas bagi saya, dan saya akan mendapatkan kemenangan atasnya. Are you all paying attention to this? Jadi apakah saudara perhatikan semua ini? And if you start to say, no, this is too much, Dan ketika saudara mulai mengatakan, oh ini terlalu banyak, then you're telling the world God is unfaithful when the text is saying God is faithful. maka sebenarnya Anda sedang mengatakan kepada dunia bahwa Allah tidak setia, sementara ayatnya mengatakan Allah adalah setia. Your complaints tell the world that God is not faithful to His word. Jadi keluhan-keluhan Anda mengatakan kepada dunia bahwa Allah tidaklah setia terhadap firman-Nya. Especially you, my friends, who work with non-believers, when you are found complaining, this is too much, too severe, you're telling them God is not faithful. Jadi terlebih khusus bagi Anda yang mungkin bekerja dengan orang-orang yang tidak percaya, dong, ketika Anda mengeluh, wah ini terlalu banyak, ini terlalu parah, wah berarti Anda mengatakan Allah itu tidak setia. Because He's saying, I measured it before I permitted it. Karena Allah mengatakan bahwa sudah kuukur sebelum kubiarkan ini terjadi. So don't accuse God falsely. Maka janganlah menuduh Allah dengan palsu. Now, we want to start switching gears. We're talking about coming forth as gold, purified by God. Jadi kita akan ganti personalingnya lebih maju lagi. Jadi kita akan kembali ke tema tentang bagaimana memurnikan saya supaya keluar timbul seperti emas. On one side are trials, Jadi di satu sisi adalah pencobaan, on the other side are sins. di sisi lain itu adalah dosa. These sins we are dealing with
Jadi dosa-dosa yang sementara sedang kita hadapi, And we keep telling ourselves and God, dan kita terus katakan kepada diri kita sendiri dan kepada Allah, there is no way I can overcome this. tidak ada cara bagaimana saya bisa mengatasi hal ini. This sin has plagued me for years. There is no way I can overcome this. And no way. Dosa ini sudah mendera saya selama bertahun-tahun. Tidak ada, nggak mungkinlah saya bisa lawan ini. Even though in Jude 24, God promised, I am able to keep you from falling. Bahkan ketika di dalam Yudas ayat yang ke-24 dia mengatakan bahwa aku sanggup menjaga engkau dari terjatuh. Memorize that text and review that text with God in prayer. Jadi hafallah ayat itu dan ulas kembali itu dengan Allah dalam doa. Jude only has one chapter, so verse 24, Jude 24. Jadi Yudas itu hanya satu pasal aja. Jadi Yudas ayat 24. And the text is God is able to keep us from falling. Dan ayat mengatakan bahwa Allah itu sanggup untuk menjaga kita dari terjatuh. And the question is, do you believe that promise? Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda percaya terhadap janji itu? God is faithful, he says. Jadi Allah itu adalah setia But katanya. if you've lied to yourself over and again, there is no way I can overcome this. Tetapi ketika Anda berbohong kepada diri sendiri dan mengatakan, aduh nggak mungkin saya bisa mengatasi Then hal ini. again, you're declaring God to be a liar. Maka sekali lagi Anda menyatakan bahwa Allah itu adalah pendusta. Are we following? Apa saudara masih ikuti ini? Secondly, you've got to realize if God is permitting the trial Yang kedua adalah bila Anda harus sadari bahwa ketika Allah membiarkan ujian ini and he's measured it before he permitted it, dan ia sudah mengukurnya sebelum ia membiarkan itu, then this is not a vote of condemnation, but this is God's vote of confidence in you. maka ini sebenarnya bukanlah tanda sebuah penghukuman, tetapi adalah tanda kepercayaan Allah kepada Anda. I don't know if you understood what I just said. Nah, saya nggak tahu apakah Anda percaya, memahami apa yang baru saya If katakan. God permits a trial in your life, Kalau Allah membiarkan sebuah ujian itu terjadi di dalam kehidupan then Anda, God is saying, I have confidence in you that you will overcome this in my strength. maka Allah mengatakan, aku punya kepercayaan bahwa engkau akan bisa mengatasinya di dalam kekuatanku. So don't insult God's confidence in you by saying there's no way. Maka dari itu janganlah menghina kepercayaan Allah kepada Anda dengan mengatakan, ini nggak mungkin. Are we catching this? Nah, apa kita tangkap ini pemahaman ini? See, if we have to come forth as gold, Jadi kalau kita ini akan timbul seperti we emas, have to submit to the purifying process. maka kita harus menyerahkan diri kepada proses pemurniannya. Trials that God will permit. Ujian-ujian yang akan Allah biarkan. But if I cling to God through the trial, Tetapi bila mana kita berpegang kepada Allah melalui pencobaan ini, God says, I'll bring you forth as gold. maka Allah katakan, aku akan membuat engkau timbul seperti I emas. will give you the victory. Aku akan memberikan kepada engkau kemenangan. And we've got to learn this now. Dan kita harus pelajari ini sekarang. Because time is quickly running out and we will quickly stand in the time of trouble. Karena waktu itu segera akan habis dan kita akan dengan segera berdiri di masa kesesakan. If you've not learned how to hold on to Him in life's smaller troubles, you will not cling to Him in that great time of trouble. Kalau Anda belum belajar bagaimana berpegang kepada Allah di dalam masalah-masalah yang lebih kecil, Anda tidak akan belajar bagaimana memegang Allah di dalam masa kesukaan nanti. So friends, no matter what it takes, Jadi saudara-saudara, ya tidak peduli apa yang diperlukan. surrender, surrender, surrender to this process. Ya, berserahlah kepada proses ini. And take your focus away from the trial. Keep your focus on God. Dan ambillah perhatian Anda itu menjauh daripada pencobaannya, tetapi berfokuslah kepada Allah. Because we studied last night, who is showing the way of escape? Karena kita pelajari kemarin, siapa yang menunjukkan jalan keluarnya? God. Allah. So don't take your eyes off of God in the trial. Maka dari itu janganlah mengalihkan pandangan Anda dari Allah selama pencobaan itu. Sister White says, Jadi Nyonya White the mengatakan, more you dwell on your sin, semakin Anda memikirkan dosa Anda, the more you keep thinking about your failure, semakin Anda memikirkan kegagalan-kegagalan Anda, the less power you will have to overcome it. semakin sedikit kekuatan Anda untuk mengatasinya. Has any businessman become rich by dwelling on his failure?
Apakah ada bisnismen yang jadi kaya karena terlalu lama berkutat di dalam kegagalannya? When you fail, Jadi ketika Anda gagal, pick that failure and give it to God. God, yours. ambil kegagalan itu dan berikan kepada Allah. Ini punya Now show me, teach me the lessons from this mistake and help me grow, please. Maka ajarilah apa pelajaran daripada kesalahan ini dan supaya saya bisa bertumbuh. Ya, tolong Tuhan. We spend too much time feeling sorry for our mistakes. Tapi kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk merasa mengasihani diri akan kesalahan-kesalahan kita. It is important to allow the Spirit to give you that guilt and then to confess and repent. Yes, it's important. Jadi adalah penting untuk mengambil waktu membiarkan Roh Kudus itu benar-benar menanamkan rasa bersalah itu supaya kita bisa bertobat dan bisa memperbaiki dia. Betul, ya harus itu. But do not dwell there, please. Tetapi jangan berkutat di sana terlalu lama. Now, there is a need for us to take this seriously. Jadi ada satu kebutuhan bagi kita untuk benar-benar menganggap ini serius. Because of what my spiritual brokenness does to God's heart. Karena apa yang kebobrokan rohani saya lakukan terhadap Allah. What is the shortest text in the Bible? Jadi apakah ayat yang paling pendek dalam Alkitab? Jesus wept. Maka menangislah Yesus. John 11:35. Yohanes 11 ayat 35. Lazarus is dead. Jadi Lazarus itu sudah meninggal. Jesus weeps. Yesus menangis. Grief, Duka, pain. sakit. My brother is dead. Wah, saudaraku ini sudah mati. He's hurting because of what he sees in the unbelief of his friends around. Dia terluka karena dari apa yang dia lihat dari ketidakpercayaan daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. The Bible says Jesus wept. Alkitab mengatakan Yesus menangis. What does that tell you? Apa yang itu katakan kepada Anda? Jesus weeps when you are weeping, when you're hurting. Bahwa Yesus menangis ketika Anda menangis, ketika Anda sedang bersedih. Now, this is weeping, this is shedding tears. Nah, ini adalah yang menangis, ya, ini meneteskan air mata. Now I want you to notice another passage that uses similar English words. Nah, saya mau Anda lihat ayat lain yang menggunakan kata bahasa Inggris yang mirip. Luke 19. Di dalam Lukas pasal 19 41 and 42. ayat 41 dan 42. As you turn there, Dan ketika Anda buka di situ, is the picture of Jesus beholding Jerusalem, ini adalah gambaran ketika Yesus melihat kepada Yerusalem. and he sees the condition of Jerusalem. Dan dia melihat keadaan daripada Yerusalem He ini. sees the sin of Jerusalem. Ia melihat kepada dosa dari He Yerusalem. sees the judgment of God that is going to come on Jerusalem because of its sins. Ia melihat akan penghakiman yang akan tertimpa kepada Yerusalem oleh karena dosa-dosanya. And the Bible says in Luke 19:41 Dan Alkitab mengatakan dalam Lukas 19 ayat 41, that as Jesus beheld the city, he wept over it. dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Now, when you read in the English, it gives you the picture. Yes, Jesus wept at Lazarus' death. Jesus is weeping over the sin of Israel, of Jerusalem. Dan ketika Anda baca di dalam ayatnya dikatakan bahwa Anda mendapatkan gambarnya, oh ya, Yesus menangis ketika Lazarus mati dan Yesus menangis atas kota Yerusalem ini. One more time. Sekali lagi. The English makes it seem he weeps over the death of his brother. He's also weeping, feeling bad about the sin and the destruction that's going to come on Jerusalem. Jadi di dalam kata-katanya seolah-olah ia mengatakan, oh, Yesus menangisi kematian daripada saudaranya, lalu ia juga menangisi dosa-dosa dan hukumannya akan ditimpakan kepada What Yerusalem. really hits you hard is when you realize the Bible uses a very different word this time to describe the grief of Jesus. Tetapi yang akan benar-benar menohok poinnya adalah bahwa ketika Anda menyadari bahwa Alkitab menggunakan kata yang berbeda untuk menggambarkan tangisan ini. In his grief, he is saying in verse 42, if you had known, even you at least in this day, the things which belong unto your peace, but now they are hid from your eyes. Your sins have blinded you to what I wanted to do in you. Jadi di dalam duka citanya dikatakan, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Jadi dosa-dosanya membutakan keadaan mereka. So in Luke 19:42 is a revelation of his heart. He says, I am hurting because it aches me to see that you are blinded by your sin.
Jadi di dalam Lukas pasal 19:42 itu mengatakan bahwa itu Yesus menangis karena itu menyakiti hatinya karena mereka dibutakan oleh karena dosa mereka. How does he express this pain? The Bible says he wept. Jadi bagaimanakah ia mengungkapkan rasa sakit ini? Dikatakan ia menangis. What's stunning is to know the word the Greek uses this time. Jadi yang benar-benar mengejutkan adalah melihat kata yang Greka yang digunakannya. This time the word in the Greek does not mean the soft weeping, sobbing, no. Jadi di dalam kata Greka yang digunakan sekarang ini bukan artinya menangisi dengan sedih. This time the word used means a loud cry, a shriek of pain. Tetapi di sini katanya itu lebih menekankan sebuah seruan, sebuah teriakan yang kesakitan. It's the kind of groan you can hear meters away. He is shouting in pain as he's crying. Jadi ini adalah seperti sebuah erangan yang Anda bisa dengar jauh bermeter-meter, seperti sebuah erangan kesakitan. He weeps when one dies. Ia menangis ketika seseorang mati, but he's howling in pain when he sees my spiritual declension. Tetapi ia meraung seperti ketika ia melihat kebobrokan daripada kerohanian kita. He's sorry when someone's dead. Jadi mungkin ia bersedih menyesal ketika melihat seorang meninggal. He is in agonizing pain and he shouts out in tears. Tetapi ia ada di dalam sebuah kepedihan yang sangat di dalam tangis ketika melihat ada orang dalam dosa. When he sees you reject him. Ketika ia melihat Anda menolak. When he sees you embracing your sin and your unwillingness to let it go, unwilling to come forth as gold. Ketika ia melihat Anda itu terus berpegang kepada dosa dan tidak mau melepaskannya, tidak mau timbul seperti emas ini. So what do we do? Jadi apa yang kita lakukan? Here's what we do. Nah, sekarang inilah yang kita lakukan. Go with me to Hebrews chapter 7. Mari kita buka bersama-sama dalam Ibrani pasal ke-7. And we'll read verse 25. Dan kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-25. And I want you to pray that nothing distracts you because this is very important. Dan saya mau berdoa supaya tidak ada yang mengalihkan perhatian Anda karena ini sangat penting. Hebrews 7:25 says Jesus is able to save us. Di dalam Ibrani 7:25 dikatakan karena itu ia sanggup juga menyelamatkan. It says he can save us to the uttermost. Dikatakan ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. My friend says he's able to save us to the guttermost. Dan ia sanggup menyelamatkan sampai ke selokan yang terdalam. So God is able, the ability is not in question. He is able to save me even to the furthest end of my life. Jadi tidak dipertanyakan kesanggupan daripada Allah ya. Allah itu sanggup menyelamatkan sampai sejauhnya. But then the verse goes on to say he can only save those who come unto God by him. Tetapi ayat itu kemudian melanjutkan bahwa ia hanya sanggup menyelamatkan orang yang datang kepada Allah oleh karena dia. If you listen to the text, it's not his ability in question, it is your willingness to come that is in question. Jadi kalau saudara perhatikan di dalam ayatnya bukanlah kesanggupannya yang dipertanyakan, tetapi apakah Anda mau datang atau tidak. God is mighty to save. Allah itu berkuasa untuk menyelamatkan. Regardless of your sin and situation, God is mighty to save. Jadi terlepas daripada dosa dan keadaan Anda, Allah itu berkuasa untuk menyelamatkan. I can save you to the uttermost. Aku dapat menyelamatkan engkau dengan sempurna. But what I need to know is, will you come to me so that I can save you? Tetapi yang ia ingin ketahui adalah apakah engkau mau datang kepadaku supaya aku bisa menyelamatkan dengan sempurna. Will you walk in my direction so that I can save you? Apakah engkau akan berjalan dalam anjuran tuntunanku sehingga aku dapat menyelamatkan engkau? Why? Kenapa? He says because I ever live to make intercession for you. Dikatakan sebab aku hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi Anda. Have you met some people they say I live to eat? Apa pernah ketemu dengan orang yang mengatakan saya hidup untuk makan? Others will say I live to play soccer. Ada yang bilang saya hidup untuk main bola. I live to drive. Saya hidup untuk nyetir. I live for my family. Saya hidup demi keluarga saya. I live for my career. Saya hidup demi karir saya. Jesus says I live so that I can keep pleading for your salvation. Yesus katakan bahwa aku hidup supaya aku dapat terus memohon demi keselamatanmu. It's unreal to digest this. He says the reason for my existence is so that I can see you saved. Jadi adalah agak tidak bisa kita pahami bahwa keadaan Yesus adalah supaya ia dapat menyelamatkan kita.
So I am this committed. You are the reason for my life. Jadi aku itu begitu berkomitmen karena engkau adalah alasan daripada keberadaan kehidupanku. But I cannot save this life until you come to me. Tetapi aku tidak bisa menyelamatkan hidupmu sampai I engkau datang have to padaku. come to him as impure as I am so that he can purify me and bring me forth as gold. Jadi saya harus datang seberapa kotornya saya kepadanya supaya ia dapat memurnikan dan membuat saya If timbul I am seperti not emas. willing to step into the refiner's fire, he cannot purify me. Kalau saya tidak mau enggan untuk melangkah ke dalam perapian pemurnian itu, maka ia tidak dapat memurnikan saya. My sins, my failures, I bring it all to you, God. Do as you please with it. Jadi dosa-dosa saya, kegagalan saya bawa semuanya kepada Tuhan. Ya, lakukanlah apa yang perlu dilakukan. Now comes the difficult part. Nah, sekarang datang hal yang sulit. What do you do when you come to him? Apa yang Anda lakukan ketika Anda datang kepada Tuhan? The Bible says you come to him. Alkitab mengatakan engkau datang kepada If Tuhan. you come, he wants to save you. Correct? Kalau engkau datang, maka ia mau menyelamatkan Anda. So when you come to him, what do you say? Jadi ketika Anda datang, apa yang Anda katakan? You want to be saved? Anda mau diselamatkan? What do you say? Apa yang Anda katakan? Let's go. What do you say? Jadi bilang apa? Louder. Save me. Good. Ayah, tolong aku, ya, betul. Bagus. What else? Apa lagi? You want to be saved. What do you say? Mau diselamatkan, bilang apa? Forgive our sins. Good, good, Ya, good. ampuni dosa-dosa. Well, let's Ya, go to bagus. that text. Let's go to that common text that we think we know. 1 John 1:9. Ya, mari kita lihat ke dalam ayat yang umum yang kita kira kita tahu. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 John chapter 1 and verse 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. What does the Bible say? Apa kata Alkitab di We sini? know this from memory. What does the Bible say? Kita tahu dari If memori. we confess, Jika he is kita mengaku dosa faithful kita, and just to do what? Dia setia dan adil Okay. untuk apa? So number one thing, what do you have to do? Jadi hal pertama apa yang harus dilakukan? What? Question. Pertanyaan. What does it mean to confess? Apa artinya untuk mengaku ini? Tell him what I've done and not do it again. Not doing it again is repentance. Katakan apa yang sudah dilakukan dan tidak lakukan lagi. Tidak lakukan lagi itu pertobatan. What is confess? What does it mean to confess? Apa artinya nih mengakui? Yes. Admit. Good. Someone Ya, else. Confess. Mengakui. Yes. Apa ini? To be Yang lain? honest. Good. To be honest. Jujur, ya. Someone Apa else. lagi? Huh? Realize. Menyadari. Okay. Realize. Okay. Good. Good. Someone else. Ada Confess. lagi yang lain? Yes. Saying out everything you've done. Good. Confess. What does it Mengatakan mean to semua yang sudah confess? dilakukan. Ya, apa artinya ini mengakui? Yes. We're out of answers. Udah habis kehabisan jawaban. Thinking. Okay. Acknowledge our imperfection. Good. 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 Mengakui ketidaksempurnaan kita. Ya, baik, baik. Can I tell you that none of those are the definition of the word in that text? Jadi boleh saya bilang bahwa tidak ada tadi yang dijawab adalah definisi daripada kata yang dipakai dalam ayat Don't ini. feel too bad. Ya, I felt the same way just a couple weeks ago when I actually understood this. Jadi jangan merasa terlalu nggak enak ya, karena itu juga yang saya rasakan beberapa minggu lalu ketika saya akhirnya memahami teks ini. Please write down. You will need this for life. Please write it down. Jadi catat ini, karena Anda akan butuhkan ini sepanjang hidup Anda. The Catat word ini. confess in the Greek is homologeo. Jadi kata mengakui dalam bahasa Grekanya adalah homologeo. Homologeo is, homo means same, Jadi homo ini artinya sama. and logeo, full translation would be the same as. To Jadi- say the same as. Jadi logeo itu artinya adalah sama seperti. Jadi adalah sama seperti. From the word logos, word. So to say the same as. Jadi dari kata logos ini logeo. Jadi untuk mengatakan sama seperti. Isn't that confusing? What do you mean to say the same as? What does that mean? Nah, ini agak membingungkan ya. Jadi apa artinya ini maksudnya bilang sama dengan, sama Who are seperti? you confessing to? Jadi kepada siapa kita mengakui ini? God. Kepada Allah. And so the Bible says when we come, we are to confess. Jadi Alkitab mengatakan ketika kita datang kita harus mengakui. Which means to say the same about what I've done
Say the same as God says about this thing. Jadi artinya untuk mengatakan hal yang sama seperti Allah katakan mengenai hal ini. Mengenai Sister dosa White ini. would say, call it by its right name. Nah, Nyonya katakan menyebutnya dengan namanya yang benar. Please stop trying to relabel your sins the way world talks about them. Jadi berhentilah mencoba untuk menamai ulang dosa Anda seperti bagaimana dunia akan There is menyebutnya. no such thing as white lies. There's only lies. There's no white and black lies. Lies are lies. Jadi tidak ada itu dosa putih ya. Semua dosa itu hitam putih, semua dosa dusta adalah dusta. See, one of the reasons why we can't be saved, Jadi salah satu alasan mengapa kita tidak bisa diselamatkan because we're not willing to tell God the way God looks at this thing. We're not willing to admit that. karena kita tidak mau mengakuinya sebagaimana Allah melihat hal ini. He's saying it's a sin, and we're saying, God, yeah, I did this thing. It's not so bad. Just look over it this time. Jadi Allah mengatakan ini dosa, tapi kita bilang ini nggak terlalu parah lah, ya udah merem aja lah sekali ini. Unless I say the same as, that's what the text is saying. Unless you say the same as God says, you cannot be forgiven. Jadi ayat ini mengatakan kecuali kita mengatakannya sebagaimana Allah sama katakannya, kita tidak akan bisa diampuni. So you and I need to take an uncompromising stand. Lord, this is sin as you say it, and I am sorry. Jadi kita harus mengambil sikap yang tidak berkompromi bahwa ini adalah dosa sebagaimana engkau katakan itu, dan saya meminta maaf atas itu. Forgive me, God, I've not just wasted time, I've wasted your time. That is a sin that I have spent and wasted time all these hours on social media. Forgive me for this sin. Jadi kita meminta ampun bukan buang-buang waktu, tapi karena membuang waktu Allah yang sudah kita lakukan ketika kita buang-buang waktu di media So sosial. number one, I need to confess. Jadi yang pertama adalah kita perlu mengakui. Not trying to relabel. Say it the way God says it. That's true confession. Bukan dinamakan ulang, tetapi mengatakannya sebagaimana Allah katakan itu. Sorry, I'm rushing because I'm pressed with time. So God says, if you do this, I will forgive you. Jadi kita agak tergesa-gesa karena memang waktu juga. Jadi ketika Allah katakan kita lakukan ini, maka aku akan mengampuni engkau. Now talk to me. What does it mean to forgive? Jadi sekarang bicara pada saya, apa ini artinya untuk mengampuni? Forgive. Mengampuni. I thought we know this. What's going on? Kita kira kita tahu. Remember no more, sister says. Okay, what does it mean to tidak forgive? diingat lagi. Apa artinya ini? Diampuni. Come on. Yes? What's that? Give a chance. Okay, what does it mean to forgive? Apa artinya diampuni? This is scary, guys. We're in 2025 after all these years in church. It was shameful for me that after all these are preaching, I don't know what forgiveness means. Jadi agak memalukan juga ya, mengerikan bahkan karena sudah tahun 2025 setelah bertahun-tahun berkhotbah, kita sulit menjelaskan apa itu Forgive. pengampunan. Someone else. Mungkin yang lain. Do not count. Okay. Tidak Okay. diperhitungkan Okay. lagi. Ya. Someone else. Forgive. Apa lagi? Yes. Redeem. Okay. Redeem. Ditebus ya. Someone else. Forgive. Ada lagi yang lain. Yes. Justification. Just as if we have never sinned. Okay. Ya, seperti kita tidak pernah berdosa lagi ya, dibenarkan. Forgive. Someone else. What does it mean to Jadi, forgive? yang lain apa? One more time. Okay, God letting go of the right to punish us. Interesting. Jadi mengesampingkan hak Allah untuk menghukum kita. Not giving us what we actually deserve. Tidak memberikan kepada kita apa yang pantas kita dapatkan. It's called mercy. Itu adalah kasih karunia. Someone else. Mungkin ada yang lain. Restoration. Okay. Yes. Oke, pemulihan ya. God forgives as we forgive others. Okay. All right. Oke, baik ya. Let me explain from scripture what God means when he says I want to forgive you. Jadi mari saya coba jelaskan dari ayat Alkitab apa yang Allah maksudkan ketika ia katakan bahwa aku mau mengampuni. Quickly turn to Matthew 8 and verse 15. Mari kita buka dengan cepat di dalam Matius 8 ayat 15. In this text God uses Matthew 8:15. Dalam Matius 8 ayat 15. Where God uses the same word that was used in this previous text, 1 John 1:9, that says forgive. Dan di sini kita akan melihat kata yang sama yang digunakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dalam hal mengampuni. Peter's mother-in-law is ill, she's got a fever. Jadi mertua daripada Petrus sakit, dia ada demam. Matthew 8:15 says he touched her hand.
Dan di dalam ayat ini dikatakan maka dipegangnya tangan And the perempuan Bible itu. says the fever left her. Dan Alkitab mengatakan lalu lenyaplah demamnya. She arose and ministered unto them. Ia pun bangunlah dan melayani dia. One more time. The Bible says Jesus touched her and the fever left. Jadi sekali lagi dikatakan Yesus menyentuhnya dan lenyaplah demam itu. That word left is the same translation of the word forgive in 1 John 1:9. Jadi kata lenyaplah itu adalah terjemahan yang sama di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dalam mengampuni. The fever was there Jadi demam itu ada di sana and God made it leave. He just sent it away. No more. dan Allah membuatnya itu pergi, lenyap. Jadi udah gak ada lagi. And it punched me as I realized this. Wait, what? Dan itu seperti menohok saya ketika saya menyadari ini. Jadi apa? Forgiveness, my understanding of forgiveness, which I believe almost everyone here has. Jadi pemahaman saya mengenai pengampunan yang saya percaya semua kita miliki itu God, adalah, please forgive me for this sin. jadi Tuhan ampuni dosa saya. What I really mean is excuse my sin. Tapi yang saya maksudkan adalah ya kasihlah apa ya? Please overlook it. Ya udahlah merem aja lah sedikit. God, please forget it. Ya udah lupakanlah. God says, if I do any of the things you've asked me to do, you will die. Jadi kalau aku meminta engkau melakukan hal-hal yang aku minta kamu lakukan, maka kamu akan mati. I can't speak louder than this because it will be very hurtful and harmful for you. You'll feel like I'm very angry, but I want to be as loud as possible to get this across. Jadi saya nggak bisa ngomong lebih keras nanti terlalu menyinggung ya, tersakiti nanti Anda. Jadi saya mau supaya keras supaya Anda paham. If I overlook it, Kalau saya tidak hiraukan itu, your sin is still on you. berarti dosanya masih ada di Anda. If I forget it, Kalau saya lupakan itu, much worse, your still is still on you. lebih buruk lagi, masih ada dosa di sana. If I excuse it, your still is still on you. Kalau saya biarkan, berarti dosanya masih ada di situ. None of the things that you're asking me to do will save you. Jadi tidak ada hal yang kita minta untuk Allah lakukan itu justru dapat menyelamatkan kita. What I want to do, listen carefully, what God wants to do, Ya apa yang Allah ingin untuk lakukan, when perhatikan you ini. say forgive me, Ketika Anda berkata ampuni aku, what He wants to do is to send it away. yang Ia ingin lakukan adalah untuk melenyapkannya. Are you paying attention? Tapi saudara perhatikan ini. He wants to send it away. When I'm saying forgive me, God, I'm saying, God, send this sin away from me. Jadi ketika kita bilang ampuni ya, artinya kita katakan lenyapkanlah ini, singkirkanlah ini. God, please, I don't want you to forget it. I don't want you to excuse it. I want you to send it away or else I will die. Jadi bukan berarti bilang lupakan ini atau biarkan ini, tapi singkirkan ini karena aku tidak mau binasa. Now, if I'm unwilling to admit the same way and say what God says about it, Nah sekarang bila mana kita tidak mau untuk mengakui dan mengatakan sama seperti Allah yang katakan. if I'm not even willing to admit that it's a sin, how can He forgive me of it? Jadi kalau kita tidak mau mengakui bahwa itu adalah dosa, bagaimana Allah bisa mengampuni kita atasnya? And friends, this is one of the reasons we're still struggling with sin. Dan itulah alasannya kenapa kita masih bergumul dengan dosa. Because we're asking Him to excuse it, not send it away. Karena kita meminta Allah itu untuk ya udah biarin aja lah, bukan We're menyingkirkannya. using the right words but meaning the wrong thing. Kita menggunakan kata yang benar tapi maksud yang salah, makna yang salah. And that's why we're saying, why am I not able to overcome? Dan itulah sebabnya mengapa kita tidak bisa Because menang You atasnya. never prayed to overcome. You prayed for excuse. Karena kita tidak berdoa untuk bisa mengatasi, tapi untuk ya udahlah dikasih God, biarin aja. please don't hold this against me. Jadi kita bilang Tuhan tolong juga janganlah menuntut saya Just terhadap hal wink ini. at me this time. Just let it go this time. Ya udahlah merem aja lah, biarin aja lah sekali ini. And He's saying, child, anything that you're asking me to do will kill you eventually. I've got to send this sin away from you. Dan Allah katakan, anakku, apapun yang kau minta itu ini ujung-ujungnya akan membinasakan engkau, harus kulenyapkan ini. But you've got to confess. Tapi Anda harus mengaku. You've got to agree with me. This is sin and it's got to go. Engkau harus setuju denganku bahwa ini adalah dosa dan ini harus disingkirkan. So think before you say this again. Jadi pikir sebelum kita katakan ini lagi. And pray with understanding next time. Dan berdoa dengan pemahaman kali God, I berikutnya. don't want this sin excuse. I want it gone. Please send it away. Jadi kita katakan, Tuhan saya tidak mau dosa ini ya udah dibiarkan, tapi saya mau ini supaya disingkirkan, lenyap. When the fever was gone, no remnants were left in the woman's body. It was gone. Jadi ketika demam itu dilenyapkan, tidak ada lagi sisanya di dalam tubuh daripada When mertua Petrus God ini, udah is hilang. done healing you, my brothers and sisters, no remnants of sin will be left. Jadi ketika Allah sudah selesai mengampuni Anda, tidak ada lagi sisa-sisa dosa yang masih akan Because tersisa. He has sent it
it away. Karena ia sudah melenyapkannya, menyingkirkannya. Are you all okay? Jadi saudara, Alright. oke sini. I've got 19 minutes. Please pay attention Saya quickly. masih ada sekitar 19 menit lagi. Perhatikan ini baik-baik. Back to Hebrews 7:25. Jadi kembali ke Ibrani 7 ayat 25. Hebrews 7 verse 25. Ibrani 7 ayat 25 It says that we are to come. dikatakan bahwa kita haruslah datang. He can save all, Dia dapat menyelamatkan semua or rather he orang, wants to save all, but he can only save those who come. atau dia mau menyelamatkan semua tapi ia hanya sanggup menyelamatkan mereka yang datang. The next question then would be, come where? Dan pertanyaan berikutnya adalah datang kemana? He says come, but God where? Dia katakan datang, tapi Tuhan datang kemana? Hebrews chapter 4. Di dalam Ibrani pasal 4, Hebrews chapter 4. Ibrani pasal 4, Let's read verse 16. mari kita baca di dalam ayat 16. Let us therefore come. Sebab itu marilah kita dengan penuh kemuliaan menghampiri. Verse 15 says we have a high priest in heaven. Dan di dalam ayat 15 dikatakan kita punya imam besar di And surga. verse 16 says therefore let us come. Dan ayat 16 katakan sebab itu maka marilah kita datang hampir. Hebrews 7 says what? Ibrani 7 katakan apa? I can only save those who come. Aku dapat sanggup menyelamatkan mereka yang datang. So Hebrews 4 says, hey, then let us therefore come. Maka di dalam Ibrani 4 makanya marilah sebab itu So kita that we can datang be menghampiri. Saved. Supaya kita bisa diselamatkan. We confess, Kita mengaku God will forgive, Allah akan mengampuni, we can be saved. kita dapat So diselamatkan. let's keep reading verse 16. Let us therefore come boldly. Mari kita lanjutkan baca dalam ayat 16. Sebab itu mari kita datang dengan penuh keberanian. I got that, but come where? Ya saya paham itu, tapi datang kemana? 16 says unto the throne of grace. Ya, menghampiri tahta kasih karunia. Okay. Nih, oke. Come, I got that. Jadi datang, ya saya paham ini. Confess, forgive, I now understand that by Iya. God's grace. Mengakui dan mengampuni, ya saya paham itu oleh kasih karunia But Tuhan. come where? Tapi datang kemana? Throne of grace. Ke tahta kasih All karunia. right, Lord, one more question. Oke, satu pertanyaan lagi. Where is this throne of grace? Nah, di manakah tahta kasih karunia ini? I need to come, I need to confess, I need to forgive, but where is this throne of grace? Saya perlu datang, saya perlu mengakui, tapi di manakah ini tahta kasih karunia ini? Hebrews chapter 6, Di dalam Ibrani pasal 6 verse 19 and 20. ayat 19 dan 20. Talking about Jesus, Berbicara mengenai Yesus, it says, which hope, verse 19, which hope we have as an anchor of the soul, dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. this hope that has entered into that within the veil. Jadi inilah yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Verse 20, where the forerunner is for us entered, even Jesus, Ayat 20 dikatakan di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, who is made a high priest. ya, yang menjadi imam besar. Wait a minute. Tunggu sebentar. It says we've got to follow Jesus, but this forerunner has gone within the veil. Dan kita harus mengikuti Yesus, tapi perintis ini sudah sampai di belakang tabir. Lord, you're playing games with me now. Wah, ini main-main nih Tuhan. The sanctuary has two veils. Which one? Jadi bait suci itu punya dua tabir. Yang mana? Where do I go? Because the text says he's gone within the veil, but there are two veils. There's a veil at the entrance of the holy place. Jadi dikatakan bahwa kita harus masuk melalui ke belakang tabir, tapi tabir yang mana? Karena di bait suci itu ada satu tabir, yaitu masuk ke dalam bilik suci. But Lord, the Bible tells us there's a second veil that divides the holy from the most holy place. Tetapi ada juga tabir yang kedua yang memisahkan antara bilik suci dengan maha suci. Which one are you referring to? Manakah yang dirujuk di sini? Hebrews 9:3. Di dalam Ibrani 9 ayat 3, Hebrews 9 verse 3. Ibrani 9 ayat 3, It says after the second veil, dikatakan di belakang tirai yang the kedua tabernacle, terdapat sebuah kemah or rather the part of the tabernacle, atau bagian dari kemah lagi which is called the holiest of all or the most holy place. yang disebut tempat yang maha kudus. This is important. Nah, ini sangat penting. The Bible says beyond that second veil, Alkitab mengatakan di balik di tabir yang kedua itu, in the most holy place, di bilik yang maha suci, that's where he's entered. nah di sanalah ia sudah masuk. Now prophecy students, you already know Dan sebagai murid-murid nubuatan Anda sudah tahu that
at the end of the 2300 years, the longest time prophecy in the Bible, Jadi di akhir daripada 2300 petanda pagi, Jesus- nubuatan terlama di Alkitab, Jesus has entered into the most holy place ministry. Yesus sudah masuk ke dalam pelayanan bilik maha suci. Now be careful when you think about this. Dan hati-hati This ketika Anda does berpikir not, mengenai ini. this does not mean God is in a 4x4 square and he cannot go anywhere. That's not what this is saying. Jadi ini bukan berarti bahwa sekarang Allah itu ada berada di bilik yang ukurannya 4x4 dan dia nggak bisa kemana-mana What lagi. it Bukan. is saying is he's moved into the last phase of his priestly ministry. Tetapi ini mengatakan bahwa ia masuk ke dalam tahap terakhir di dalam pelayanan keimamatannya To accomplish the work that is accomplished in the most holy place. untuk menyelesaikan pekerjaan yang diselesaikan di bilik yang maha suci. Is everyone together? Nah, jadi apa kita masih bersama-sama di sini? Question. Oke, pertanyaan. Did you all understand so far about where Jesus is right now? Did you get that part? Apa Did you get saudara that part? paham sejauh ini di mana Yesus sekarang? Dapatkan paling If nggak you bagian have itu? questions, please see me after. We can go deeper into this. Jadi kalau ada pertanyaan boleh nanti temui saya setelah ini kita bisa bahas lebih dalam lagi. But he's gone into the most holy ministry. Tetapi ia sudah masuk ke dalam pelayanan bilik maha suci. So here's my question. Nah sekarang ini pertanyaan saya. Where do you send your prayers? Kemana kita mengirim doa-doa kita? Anda. When you pray, Jadi ketika Anda berdoa, where do you send it? kemana Anda mengirimkan? What's the address on the letter, on the Jadi, envelope? apa alamat yang tertulis di amplopnya? What's the address? Ini mana alamatnya? Jesus, Yesus, holy place, heavenly sanctuary. bilik suci, bait suci surgawi. Or Atau Jesus, Yesus, most holy place, bilik maha suci, heavenly sanctuary. bait suci surgawi. Where do you address your prayers to? Jadi kemana Anda kirimkan Somebody's doa-doanya? saying, that's a weird question. Sit down. Nah, ini ada yang bilang, ini pertanyaan yang udah duduk aja lah. Where did you bring this stuff from? Jadi dapat dari mana nih hal-hal kayak gini? But God is making a point. Tetapi Allah ini sementara sedang membuat satu He poin. gave the whole sanctuary system to stress this point through this huge object lesson. Dia mengirimkan satu pekabaran bait suci untuk boleh menekankan pemahaman hal ini. Why is this important? Kenapakah ini penting? Let's talk about this. Mari kita baca. Let's read bicara together soal ini. from early writings. Mari kita baca bersama-sama dari tulisan Can you read permulaan. together with me? Boleh baca bersama-sama? Let's read. We must send up our petitions in faith within the second veil and let our faith take hold of the promised blessing and claim it as ours. Jadi dikatakan kita harus mengirimkan permintaan-permintaan kita di dalam iman ke dalam tabir yang kedua dan biarkan iman kita menggenggam janji berkat itu dan mengklaimnya itu sebagai milik kita. Sister White, you're confusing us. Nyonya White ini bikin kita bingung. I'm praying. That's it. You should be happy I'm praying. Nah, saya berdoa. Harusnya Anda senang saya berdoa. What does it really matter where I'm sending my prayers? Ini sebenarnya ngefek nggak sih kita Whoa, whoa, kirim whoa, whoa, doanya ini whoa. kemana? She says, as we send it in through the second veil, Tapi dia katakan sementara kita kirim ini ke balik tabir yang kedua, I have to take hold of the promise, claim it as mine, the blessing that's coming from the most holy place. jadi kita harus menggenggamnya dalam iman janji itu, janji berkat itu dan mengklaimnya sebagai milik kita. Are you all Dan yang paying datang attention? berkat yang datang dari bilik maha suci itu. Are you all paying attention? Jadi apa Anda memperhatikan sejauh ini? Now is test, quiz. Sekarang waktunya kuis. Everybody's ready? Semuanya siap? Quiz time. You ready? Oke, waktunya kuis ya. What happens in the most holy place? Apa yang terjadi di bilik maha suci? Seventh-day Adventists, please answer the question. Ini What orang, happens in the most holy place? orang Advent, apa yang terjadi di bilik maha suci? Investigative judgment. Okay. Pengadilan pemeriksaan. Yes? Ya. Jesus is interceding. Wasn't he doing that in the holy place also? Yesus memperantarai. Apakah bukannya dilakukan itu juga di bilik suci? Okay. So,
He's interceding, yes. Jadi ia Hebrews memperintahkan, 9, ya. if you read verse 2 and 3, it tells you that the altar of incense is also seen in the most holy place, which means his intercessory ministry continues in the most holy place. Jadi dalam Ibrani 9 ayat 2 dan 3 saudara baca bahwa ya mesbah doa ukupan itu ada juga masuk ke dalam bilik maha suci. Jadi ya pelayanan itu sampai, perantaraan itu sampai ke bilik maha suci. What is happening in the most holy place? Jadi apa yang terjadi di bilik maha suci? The cleansing of the sanctuary. These are very Adventist terms we like to use. Cleansing of the sanctuary. Pemulihan daripada bait Cleansing, suci. brother. Wah, Yes. ini pemulihan yes. ini. Brother Daniel terminologi- 8:14. Cleansing is happening. Okay. Jadi Daniel 8:14 ini pemulihan. What does this mean, Seventh-day Adventist friend? What does this mean? Cleansing is happening. Apa artinya nih pemulihan pembersihan nih? Is there a washing machine? What's happening? Apa ada mesin cuci di sana? What's happening? Blotting out our sin. Menghapuskan dosa kita. Is everyone really listening to what the brother just said? Apa semua dengar apa yang tadi He's dikatakan doing oleh what? bro ini? Dia He's melakukan apa? blotting out. There is an eradication of sin. Are you listening? Jadi ada penghapusan dosa ya, saudara dengar ini? I wish I could shout louder, but I really need you to get this. Ya harusnya saya teriak lebih keras karena saya mau Anda benar-benar dapatkan ini. Let's rewind. Nah, kita putar balik, putar ulang. You confessed, said it the same as God says it. Jadi kita mengakui, jadi kita mengatakan ini sesuai dengan apa yang Allah What did katakan. God do? Dan apa yang Allah lakukan? He forgave, which means Ia mengampuni, artinya send it. menyingkirkan. Next question. Pertanyaan berikutnya, Sent it where? dikirim kemana? This friend is saying this guy's asking too many questions. Ini bro ini bilang, ini terlalu banyak tanya-tanya. Sent it where? Tell me, sent it Dikirim where? kemana? Kirim kemana? In the good. Wait. When the sinner confessed his sins by keeping the hands on the head of the animal, where were his sins sent? Jadi ketika yang orang berdosa itu mengaku dosanya dan meletakkan kepalanya di atas korban itu, kemana dosa itu dikirim? His sin was forgiven that very day, yes or no? Jadi dosanya itu diampuni So my saat itu question juga. is- Jadi saat itu. Jadi pertanyaan saya, My question is, if his sin is forgiven that very day, what's the whole point of the Day of Atonement? jadi That's kalau nonsense. dosanya itu sudah diampuni, apa gunanya nih hari pendamaian If ini? my Nggak masuk sin is akal. already forgiven, why do I need the Day of Atonement? Jadi kalau dosa saya itu sudah diampuni, apa gunanya? Kenapa saya butuh ini hari pendamaian Are the ini? wheels turning? Are the wheels turning? Mulai ya. I know you've not had dinner yet, but make them turn. Are you listening? Jadi apa saudara dengarkan ini? So what's the Day of Atonement about? Jadi apa ini hari pendamaian ini He gunanya? sent the sinner's sin away from him to the animal. Jadi ia mengalihkan dosanya dari dia ke The blood then binatangnya. from the animal to the priest in his hands. Lalu kemudian dari binatang ke darahnya, dan darahnya itu dibawa From the oleh priest imam, to the veil that separates the holy from the most holy. dan oleh imam dipercikan ke tabir yang memisahkan bilik suci dan maha And suci. read Hebrews 10 verse 20. Dan di dalam Hebrews Ibrani- 10 verse 20. Ibrani 10 ayat 20 It says Jesus is that veil. dikatakan bahwa Yesus adalah tabir itu. He is the new and living way that he has prepared through the veil, that is to say, the flesh of Jesus. Jesus is the veil. Jadi ia adalah jalan yang baru itu, dan melalui tabir itu, dan Yesus itu adalah tabir itu. Rewind. Nah, kita putar ulang. The sinner confessed, saying the same as God says. Jadi orang berdosa itu mengatakan hal yang sama seperti yang Allah katakan. God forgave, sent his sin away from the sinner to the animal. Jadi Allah mengampuni, mengalihkan dosanya dari dirinya ke binatang, Sent it further away from the animal to the veil. lalu dikirim lagi dari binatang ke tirai. Now, is the sinner forgiven in all of this? Is the sinner forgiven? Dan dalam semua proses ini apakah pendosanya itu sudah diampuni? Yes. Iya. But there is a record on the veil. Tetapi ada catatannya di tabir itu. And on the Day of Atonement, Dan pada hari pendamaian, it is eradicated. itu dihapuskan. Are you excited? Are you excited? Jadi You're semangat not ya? excited. You're faking it. Enggak semangat. Are you Pura-pura aja. excited or not? Jadi Anda ini semangatnya mendengar ini. Brothers and sisters, we ought to be jumping and shouting. Jadi saudara-saudara kita itu harusnya
jingkrak-jingkrak ini. God is now in the most holy place. Jadi Allah sekarang sementara ada di bilik Maha The Suci. ministry he has taken upon since 1844 Jadi pelayanan yang ia lakukan sejak is 1844 not just sending your sin away. bukan hanya mengirimkan dosanya He wants disingkirkan, to do more. tapi ia mau melakukan lebih lagi. Are you still there? Saya masih ikuti He ini. wants to eradicate your sin. Ia mau melenyapkan dosa Anda. Not just the sending away of sin, he wants to blot it out. Bukan hanya dikirimkan, dibuang kemana, tapi mau benar-benar dihapuskan. And the prophet is saying, that's where I need to send my prayer. Dan Nabi mengatakan, nah kesanalah kita mengirimkan permintaan And permohonan that's kita. where I need to grab the promise of the eradication of my sin. Dan kita harus itu menggenggam janji daripada penghapusan dosa Now kita. don't be scared. He's still forgiving us. He's still sending our sins to Jesus in the heavenly sanctuary. Jadi jangan salah paham ya, ia masih mengampuni kita dan masih mengirim dosa-dosa kita ke Yesus di bilik Maha Suci. But come on, he wants to take you beyond forgiveness, blotting out, eradication. Tetapi ia mau membawa kita lebih daripada pengampunan, yaitu penghapusan. Now my question is, do you want that or not? Nah pertanyaan saya adalah apakah Anda mau itu atau tidak? No excusing God, no overlooking. I want this thing eradicated from my life. Jadi bukannya mencari-cari alasan atau membiarkan saya mau ini dihapuskan dari hidup saya. That's what I'm here asking you. Nah itulah yang di sini yang ia Do mintakan. you want that or not? Yang saya mintakan, yang tanyakan, apakah Anda mau itu atau tidak? Listen, Jadi dengar. Sister White says, like the Jews who offered their useless sacrifices, they offer up their useless prayers to the apartment which Jesus has left. What? Jadi dikatakan nih sama seperti orang-orang Yahudi yang memberikan korban mereka yang tidak berguna, mereka memberikan doa-doa mereka yang tidak berguna ke bilik di mana Yesus sudah tinggalkan. Jesus died and they still kept offering sacrifices. The prophet says it was useless. Yesus sudah mati tapi mereka masih mengirimkan itu korban-korban dan dikatakan di sini itu tidak ada gunanya. And just like that, he's already gone in the most holy place to eradicate sin. Dan ya dengan seketika ia sudah masuk ke bilik Maha Suci dan mau melenyapkan dosa. And we still don't even understand what it means to forgive. Dan kita masih tidak paham apa artinya ini mengampuni. What is going on? Jadi apa ini yang terjadi sekarang di sini? Useless prayers. Doa-doa yang tidak berfaedah. Now don't be discouraged. Nah, tapi jangan juga kita jadi If patah we semangat. didn't know this, God says, I understand. In moments of ignorance, God winks. Jadi kalau kita tidak paham ini ya Allah katakan oh ya nggak apa-apa di dalam ketidaktahuan ini Allah Now He's calling, mengelipkan matanya, He's merem aja dia. calling us to come up higher. Come on. Tapi sekarang ia mau kita boleh naik lebih tinggi lagi. Listen. Jadi dengar ini, dengar. Satan pleased with the deception. Jadi setan itu senang dengan He penipuan ini. assumes a religious character. Dia mengambil rupa sebuah karakter agamawi Leads the minds of these professed Christians to himself. dan membawa pikiran daripada orang-orang yang mengaku Kristen ini kepada dirinya sendiri. He comes as an angel of light. Dia juga datang sebagai malaikat terang. I have 2 minutes. Wah, saya 2 menit Those lagi. who rose up with Jesus. Jadi mereka yang bangkit dengan Yesus, This is talking about the 1844 experience. He says, those who rose up with Jesus, dikatakan mereka yang naik dengan Yesus who would send up their faith to him in the holiest, akan mengirimkan iman mereka kepadanya di bilik yang Maha Suci and they would pray, Father, give us thy spirit. dan berdoa, Bapakku, berikanlah kami roh-Mu. God would give them light, power, love, joy, peace. Maka Allah akan memberikan itu terang, kuasa, dan kasih, dan sukacita, dan damai. I looked at the other company that had not followed Jesus. Jadi aku melihat kepada kelompok lain yang tidak mengikuti Yesus. They did not know Jesus had left that department. Mereka tidak menyadari, tidak tahu bahwa Yesus sudah meninggalkan itu. I don't have time to read all this, but they say to the Satan is standing there now. They're saying, Father, give us thy spirit. And Satan breathes upon them his darkness. Dikatakan bahwa ya orang-orang itu masih berdoa, berikanlah rohmu, dan setan itu menghembuskan ya roh kegelapannya. Do you understand this? Apakah Anda memahami ini? He has caught us in his deception.
Dia sudah menangkap kita di dalam penipuannya. Yes, sin, ask for forgiveness. Ya dosa, ya minta ampun lah. What does that mean? Apa Just artinya ask itu? God to excuse it. Just ask God to excuse it. Ya minta supaya dibiarkan, dikasih alasan. This is Satan breathing his darkness. Nah inilah setan yang menghembuskan God, kegelapannya. just overlook it. Just don't hold it against me this time. Ya udah biarlah, udah merem aja, enggak usah, jangan hukum saya melalui itu. Oleh karena itu, He gave light, power, but no love, no joy, no peace. jadi dia berikan terang dan kuasa, tetapi tidak ada kasih, sukacita dan damai. Is there someone here tonight Adakah seseorang yang ada di sini malam hari ini who says, God, forgive me. yang mau mengatakan, Tuhan ampuni saya, I am tired. saya sudah lelah, I'm tired of this. saya sudah lelah dengan hal ini. Forgive me because I've been asking you to overlook it. I don't realize I'm asking for death when I say that. Jadi saya capek meminta karena saya tidak memahami bahwa saya sedang meminta kematian ketika saya If He memintakan itu. doesn't take my sin away, I will die in my sin. Kalau ia tidak menyingkirkan dosa saya akan mati di dalam dosa itu. But God, forgive me because you've been wanting to do more and I am resisting this work. Tetapi ya Tuhan, ampuni saya karena Engkau sudah mau memberikan lebih, tetapi Because aku yang menolak ini. Until the impurities are eradicated, gold will not be pure. Jadi sampai semua ketidakmurnian itu disingkirkan, maka emas itu tidak akan menjadi murni. So I have a straightforward, simple appeal. Jadi saya punya satu panggilan yang langsung dan sederhana. Is there anyone here tonight saying, God, I am tired, I want you to eradicate sin? Adakah di sini yang mengatakan, oh saya sudah jenuh, sudah lelah, Praise saya mau God. Allah melenyapkan dosa ini. I praise you because you've sent it to Jesus in the heavenly sanctuary. Jadi kami memuji Tuhan karena Engkau sudah mengirimkan ini kepada Yesus di bilik masuci. But I want to take hold of your ministry in the most holy place. Tapi aku mau memegang pelayananmu yang ada di dalam bilik masuci ini. I don't want the spirit of the devil breathed upon me. I need the Holy Spirit. Jadi saya tidak mau roh yang setan hembuskan kepada saya mau roh I kudus. don't need the power of the devil. I need the power of Jesus in the most holy Jadi place. kami tidak butuh kuasa daripada setan, kami butuh kuasa daripada Yesus yang ada di bilik masuci. Father, would you please eradicate my sin? Ya Bapa, tolonglah hapuskanlah dosa-dosa kami. I want sin forever destroyed from my life. Kami mau supaya dosa itu selamanya dilenyapkan dari hidupan kami. If that is you, Nah, kalau itu adalah Anda, you need God to do this for you. Anda perlu Allah lakukan ini di dalam hidup Anda. Would you like to come up as we pray? Mau datang sementara kita akan berdoa. Is there someone who's had enough? Adakah yang udah merasa jenuh, cukup? No excuses, God. Yang nggak ada lagi alasan-alasan, No overlooking, God. nggak usah lagi dibiarkan. I need sin gone, destroyed. Jadi kami mau dosa itu dihancurkan. If you need it, come. Let's Jadi pray. kalau Anda butuhkan itu, mari maju. And please don't come because somebody else is coming. This is no time for that. Jadi jangan maju karena yang lain maju. Ini bukan waktunya untuk itu. You know whether you want it or not. Jadi Anda yang tahu apakah Anda menginginkannya atau tidak. If you want it, you realize you need it. Jadi kalau Anda menginginkannya, Anda menyadari bahwa Anda membutuhkannya. I've lived enough of my life excusing sin. I'm done. Jadi saya sudah hidup cukup dengan membiarkan dosa itu, sudah cukuplah itu. God, I am pleading for you to eradicate this sin, please. Dan Tuhan, kami memohon agar Engkau boleh menghapuskan, melenyapkan dosa ini. If you're really needing that, Kalau Anda benar-benar memaksudkan itu, then it's time to talk to God seriously. maka itu adalah waktunya untuk segera berbicara dengan Allah dengan serius. It's time to have that heart-to-heart with Jesus seriously. Inilah waktunya untuk memiliki percakapan hati dengan hati itu dengan Yesus dengan serius. If you're ready, let's pray. Kalau Anda sudah siap, mari kita berdoa. Let's pray. Mari kita berdoa. Dear Father in heaven, Bapa kami dalam surga, we thank you, God. kami bersyukur ya Allah. You are merciful in ways we don't even understand. Engkau penuh kasih karunia di dalam cara-cara yang kami tidak pahami. Even when we did not understand what we were saying. Bahkan ketika kami tidak memahami apa yang kami katakan. Because we said one thing, but in our heads it meant something else. Karena kami mengatakan satu hal, tapi di dalam benak kami itu artinya yang lain. Have mercy upon us, please, O Lord. Ya,
berikanlah kasih karunia kepada kami, We Tuhan. stand in need of your grace. Kami berdiri di dalam suatu kebutuhan akan anugerah-Mu. We knock on your door tonight. Kami mengetuk di pintu-Mu malam hari ini. We want to stand by faith at the veil of the Most Holy. Kami mau berdiri dengan iman di hadapan tirai itu. We want our grip on the blessings of that Most Holy Place ministry. Kami mau genggaman kami ada di dalam berkat, di dalam pelayanan bilik Maha Suci itu. We thank you, God, for Jesus, Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena on Yesus, whom you have sent away all our sins. yang padanya Engkau telah mengirim seluruh dosa-dosa kami. Oh, thank you, God, like a fever, you have snatched it out of us. Kami bersyukur ya Tuhan, sama seperti demam itu Engkau sudah menyingkirkannya daripada kami. Glory be to your holy name. Dan menurut dengan sesuai dengan nama-Mu yang mulia. But Father, Ya we Bapa, really need more. kami benar-benar membutuhkan lebih. We don't want this sin to visit us again, no. Kami tidak mau dosa ini itu datang menghampiri lagi. And you are doing a greater work, and we stand in need of this greater work. Dan Engkau melakukan pekerjaan yang lebih agung lagi, dan kami membutuhkan pekerjaan yang lebih agung lagi ini. So would you please, we humbly pray, Jadi biarlah Engkau boleh mendengar doa-doa kami. would you please bless us with the eradication of sin from our life? Biar kami mohon agar Engkau boleh memberkati kami dengan penghapusan akan dosa-dosa kami ini. God, we need this cleansing tonight. Ya Bapa, kami membutuhkan pemulihan, pembersihan ini. Please help us to enter the Sabbath cleansed and empowered. Tolonglah agar kami boleh masuk ke dalam hari Sabat dibersihkan dan dikuatkan. Please, mighty God, Ya Allah yang Maha Kuasa, eradication. hapuskanlah. We need it, dear God. Kami membutuhkannya itu. Help us to stand in you, Tolonglah agar kami boleh berdiri di dalam Engkau, pure and glorifying your name. murni dan memuliakan nama-Mu. Help us, dear God, we need a hatred for this sin. Tolonglah ya Tuhan, karena kami membutuh akan kebencian akan dosa ini. Oh, we need a resolve that rejects sin at the first sight of it. Kami membutuhkan suatu kegigihan, kemantapan hati untuk menolak dosa kali pertama kali melihatnya. Help us, please, Lord. Tolonglah kami ya Tuhan. Thank you for my friends who've come. Terima kasih atas sahabat-sahabat yang sudah maju ke depan. Thank you for friends who are still battling this thought. Kami juga bersyukur atas mungkin ada yang masih bergumul dalam hal ini. Please let them see the ugly face of sin. Biarlah mereka juga dapat melihat wajah yang buruk daripada dosa ini. Please help us to see how sin will forever separate us from you. Ajarlah kami untuk boleh melihat bagaimana dosa itu akan selamanya memisahkan kami dengan Engkau. Because if you don't send away our sin, then we will be sent away to that fire of destruction. Karena bila mana Engkau tidak menyingkirkan dosa kami, maka kamilah yang akan disingkirkan ke api yang menyala itu. Help us not to perish in sin. Tolonglah agar kami tidak binasa dalam dosa. We need you, dear God. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Thank you for your promise. Kami bersyukur atas janji-janji. Thank you for your commitment and determination. Kami bersyukur atas komitmen dan kegigihan-Mu. Thank you for being our awesome God. Kami bersyukur karena Engkau sudah menjadi Allah yang dahsyat. Oh, kami. we praise your holy name tonight. Oh, kami memuja nama-Mu yang kudus malam hari ini. You want sin gone so that we can forever be with you. Engkau ingin supaya dosa itu lenyap, supaya Engkau bisa bersama-sama dengan kami selamanya. We thank you, Father, for this heavenly blessing. Kami bersyukur ya Bapa atas berkat surgawi ini. May your name be forever praised. Biarlah nama-Mu dipuji selamanya. Oh, we give you glory, Kami berikan kemuliaan, claiming this promise mengklaim janji ini by faith in Jesus' name. di dalam iman dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen.